Showbiz News! Showbiz Balita! Ay, si Tito Vic Soto mga kailan, aprobado kumulansar si Mayor Vico Soto pagka-presidente. Vico Soto, katong mga rapra, bintahan na lang ni SILG. Bintahan na lang ni atong na-kontrobersiya kay dagang kay minalitang nadala. Katong Siron ang chika sa mga kinipong inilang artista mga kilan. Arinta ni DJ Rina Chinita, DJ RC. With your report, good morning po na. Good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuano. Good morning, mga katropa. Exciting showbiz chika sa adlang Webes. Gibutyag ni Vic Soto nga kabalo siya sa panawagan nga mudagan sa pagka-presidente ang iyang anak nga si Vico Soto. Apan, gipasiugdan niya nga kini usa ka personal nga desisyon sa iyang anak. Hala sa balaod ang usa ka presidential aspirant kinahanglang moabot og 40 anyos sa panahon sa pagdagan isip Pangulo sa nasod. Apan, si Vico nga 36 anyos pa lamang, kulang pa og 2 ka tuig aron matuman ang age requirement ubos sa 1987 Constitution of the Philippines. Ang host sa Itbulaga miingon, usab nga mapasalamaton siya sa mga nahimo sa iyang anak. Apan iya kining pasagdan sa kaugulingong desisyon kung mudagan ba kini o dili. Gidugang pa ni Vic nga dugay ng bahin sa ilang pamilya ang politika. Ang iyang igsuon nga si Tito Soto nagserbisyo usab isip Senate President. Samtang ang ilang lolo nga si Vicente Soto usab ka senador kaniadto. Samtang si Vico nga karon anaa sa iyang ikatulo o katapusang termino isip mayor sa Pasig City. Mipahayag sa usa ka speech ni atong Hunyo 2025 na dili siya mudagan sa bisan unsang posisyon sa umaabot nga 2028 election. Yes, katropa, mao kana nga atong updated showbiz chika sa adlang Webes. O gayo kalimot nga kung ikaw o kamo ni Mrs. hina na sa pag-abot sa labing-labing. Ayaw kalimot nga adunay produkto sa Yes to Health ang Turbo Dietary Supplement for Men nga kanunay makahatag og 100% natural, safe and effective. Para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News. Kasikas Express Balita! Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.